समय କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା କିପରି ରହିବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି, ନବଗ୍ରହମାନେ କି ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ, ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ ବୁଧ 11 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ। ଶନି, ରବି, ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ। ନବମରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମର ଶରୀର, ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଭାବ। ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି, ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ। ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଲଗ୍ନପତି ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ ମେଷ ରାଶିରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମାନେ 1 ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଗ୍ନପତି ରବି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହିବ। ପାପଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଧରି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେବ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କିମ୍ବା ବଡି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ରହିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବାଧକ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ହେଡ଼ାକ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭାବ। ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନପତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ପାପଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ତଥା ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଲଗ୍ନପତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି ହେବ। ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ, ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋ ବିପି, ହାଇ ବିପି ଅଛି, ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଡକ୍ଟର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ଡେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ଼୍, ଗରମ ଫୁଡ଼୍ ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କିମ୍ବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏହି ମାସରେ 60 ରୁ 65% ଭଲ ରହିବ। ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ମେମୋରି ପାୱାର ଭଲ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତାର ଭାବ। ତେଣୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟଡି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଫିଲୋସଫି, ଲ, କମର୍ସ, MBA, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତା ଅଧିକ ପାଇବେ। ସେହିପରି ନବମ ଭାବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ନବମାଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ। ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ଟିକେ ବାଧା ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ସବଜେକ୍ଟ ଚୟନକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚାପ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଏ ସମୟରେ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ମେଷ ରାଶିରେ। ଭାଗ୍ୟଭାବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଫରେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟଡି, ମେଡ଼ିକାଲ, ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ NDA ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, PET ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ମାସରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଂହ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଅଧିକ ପାଇବେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଷ୍ଟଡି, ପେସେନ୍ସ ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନାଧିପତି ବୁଧ ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ ଡିଲିଂସ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ, ଫ୍ରଡ଼୍ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯିବେ। ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ସଡନ୍ ଗେନ୍, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ ଆସିପାରେ, ତା ସହିତ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଧନ କାରକ ଗ୍ରହ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବ, ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମିଳିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ ଅଥରିଟି ଏବଂ ଲିଡରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଜନେସ୍, କନସଲ୍ଟିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଫରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ନେଟୱାର୍କିଂ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ ହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସଡନ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ସତର୍କତା ବି ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର, ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିଅର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନନେସେସରି ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ରହିବ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେବ। ଏହି ଯୋଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଲଭ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। କଲେଜ, ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍, ଅଫିସ୍ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ରିଲେସନସିପ୍ ସିରିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଯାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଦେବ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୂର ହେବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଓ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂକୁ ନେଇ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲଭ୍ କପୁଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଟିନ୍ଏଜର୍ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ଏକା ଏକା ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଲଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ଓ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ମାସ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମର ଭାବ। କର୍ମାଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଅଛନ୍ତି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଜବ୍ରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଫରେନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଜବ୍ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଲଗ୍ନପତି ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ନବମରେ କର୍ମପତି ସହିତ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ବସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ନୂଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିପାରେ।
जो मैंने जॉब चेंज करने चाहते से मैंने जॉब चेंज करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल। प्राइवेट सेक्टर रे काम करथुवा व्यक्ति विशेष मानकर एप्रिल 2nd वीक पर सैलरी इंक्रीमेंट किंबा प्रमोशन चांस मध्य देखौछि। नुआ प्रोजेक्ट मिल, सीनियर माने ट्रस्ट करेंगे। जो मैंने जॉब सर्च रे अछंती एप्रिल 14 पर जॉब पाई इंटरव्यू रे सक्सेस चांस रही। हायर एजुकेशन किंबा जदि स्किल अच्छी तेरे भल जॉब ऑफर मिल पारे। सिंह राशि में कर्मपति हेले शुक्र, लग्नपति हेले रवि। शुक्र एवं रविंकर कंजक्शन रोचे कौटी नवम भाव में, तेणु एक राजयोग सृष्टि कर। रवि मेष राशि में उच्चस्थ रोचते एप्रिल 14 तारीख ठार। तेणु गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी पोजीशन, पुलिस, डिफेन्स यही सब क्षेत्र में भल सुजोग रही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे भल सुजोग रही। आउ जो मैंने भी यही विभाग सहित जड़ित अच्छा जॉब भी कर बेनिफिट पाइबे, किसी फैसिलिटी मिल। मेष राशि हूँ मंगलंकर राशि, तेणुक इंजीनियरिंग लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, मेसनारी, टेक्निकल जॉब यही क्षेत्र में जो मैंने अच्छा ट्राए कर जॉब पाइपर। जो मैंने ऑलरेडी जॉब रे अच्छा से प्रोग्रेस रही, फैसिलिटी मिल। सिंह राशि शुक्र होचन दशम भावर अधिपति। शुक्र होचंती लग्जरीर कारक ग्रह, आर्टर कारक ग्रह। तेणु क्रिएटिव फील्ड, लग्जरी रिलेटेड फील्ड, फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन, मीडिया, आर्ट रिलेटेड वर्क यही क्षेत्र में स्टेबिलिटी आसो। जो मैंने एथरे इन्वॉल्व अच्छा साटिस्फिकेशन से मिल, इनकम भी बढ़। नवम भाव नॉलेज एवं गाइडेंस भाव, से टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क भली काम रे रेस्पेक्ट एवं साटिस्फिकेशन मिल पारे। ओवरऑल कहबाकू गले एई मासरे कर्म नियुक्ति क्षेत्र में सिंह राशि अत्यंत शुभ रही। एबे आलोचना करिबा विवाह और दाम्पत्य जीवन विषय। सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य जीवन भाव। सप्तमाधिपति शनि अछंती अष्टम रे मंगल और रवि सहित। सप्तम अछंती राहु एवं बुध, लग्न अछंती केतु। ये दीटा कथा पॉजिटिव साइड रू देखिबा, नेगेटिव साइड रू भी देखिबा। प्रथम देखिबा पॉजिटिव साइड। बुध सप्तम रे थिबारु स्वामी स्त्री मध्य कम्युनिकेशन भल रहिबो, डिस्कशन भल हबो। राहु थिबारु पार्टनर को पाखरु किछि न्यू आइडिया आपण पाई परिबे। लग्न रे केतु जेतु रहउचंती, डिटैच प्लैनेट होचंती केतु। अनेक समय रे आपण ईगो को कम करी कंप्रोमाइज करिया मोड रे रहिबे, जहा रिलेशनशिप को बंचाइबारे साहाय्य करिवो। अष्टम रे सप्तमाधिपति थिबारु लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रे स्टेबिलिटी आसी पारे एवं ससुर घर सहित संपर्क टिके भल रहिबो। एबे आसीबा नेगेटिव साइड को। जेउ मानकर कुंडली रे सप्तमाधिपति दुर्बल थिबो, सप्तम रे पाप ग्रह थिबे, सप्तमाधिपति पापकर्तरी योगरे पीड़ित थिबो, अष्टम भाव एवं सप्तम भाव राहु द्वारा प्रभावित थिबे। आउ वर्तमान गोचर जहाँ अच्छी ग्रह मानकर स्थिति गोचर सिंह राशि पे जहाँ अच्छी, तेबे ये दुईटा आग जदि मैच हो गला ताले दाम्पत्य जीवन में 100% समस्या देखा। समस्या कौन ना मेंटल डिस्टर्बेंस अधिक रहिबो, ट्रस्ट इश्यू हो पारे। तापरे गोचर जेहेतु शनि मंगल रवि अष्टम अछंती, यह ज्योतिष रे कौन कहा जाए ना कॉन्फ्लिक्ट कॉम्बिनेशन, आर्गुमेंट, ईगो क्लास, आंगर ए समय अधिक बढ़िबो। उभयक मध्य लड़ाई झगड़ा सब लगे। राहु भी सप्तम अच्छी। राहु हूँ विच्छेदात्मक ग्रह, संपर्क तुटेबार ग्रह। तेणुक सन्देह और मिसअंडरस्टैंडिंगटा अधिक देखादेव स्वामी स्त्री भितर। यही समय मध्य थर्ड पर्सन को इंटरफेरेन्स अधिक असुविधार पकई पारे। ता छड़ा केतु भी लग्न अच्छी। अनेक समय आपण इमोशनली डिटाच लगी पारती। तेणुक जो मानकर मैरेज लाइफ रे यही भली किसी समस्या चली मनरे प्रश्न आसूची जे डिभोर्स हो कि, तेबे तांको क्लियर करदेवा चाहूँगी जे डिभोर्स निश्चित नुहे, किंतु कॉन्फ्लिक्ट आ मिसअंडरस्टैंडिंग रो संभावना अधिक देखौछि। परस्पर ठारू किछि दिन पई डिटाच रही पारंती। एक्चुअली डिभोर्स केतेबेले हुए जितेबेले सप्तमाधिपति एवं सप्तम भाव अधिक पाप प्रभावित हुए, आउ शुक्र दुर्बल हो जाए। अष्टम भाव द्वादश भाव पाप ग्रहर प्रभाव रे थाए, सही समय डिभोर्सटा हुए। जो मानक कुंडली रे एई भली किछि दोषयुक्त ग्रह स्थिति अच्छी, आ वर्तमान गोचर जहाँ अच्छी
ସେମାନଙ୍କର डिवोर्स हो जावार चांस अधिक अच्छी। आउ जदि सेमिति किछि नाही नॉर्मल अच्छी तेबे एई गोचर किछिटा प्रॉब्लम क्रिएट करिवो। डिवोर्स आड़ को कथा जीवनी किंतु मनमुटाव रहिबो, परस्पर को छाड़िकी किछि दिन रही पारंती। सप्तम रे बुध थिबारु रिलेशन को बंचाइबार चांस अच्छी, तेणु टेम्पोरारी कॉन्फ्लिक्ट बेसी, परमानेंट सेपरेशन चांस कम। जो माने अविवाहित अछंती राहु सप्तम रे थिबारु अनएक्सपेक्टेड प्रपोजाल आसीपारे, फॉरेन कनेक्शन बा डिफरेंट बैकग्राउंड रो पार्टनर मिल पारंती। आ जहार लव थिबो हुए तो यही समय इंटरकास्ट मैरिज करि पारंती, फैमिली अप्रूवल ले डिले हो पारे। ओवरऑल जदि कहबी यही एप्रिल मासरे सिंह राशि दाम्पत्य जीवन में इगो क्लास, आंगर इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप यही भली समस्या दिखाऊँच। मोटामोटी भाव में सिंह राशि एप्रिल मास 50-50 रिजल्ट दब। एबे आलोचना करिबा बिजनेस विषय रे। सप्तम भाव व्यवसायर भाव, सप्तमाधिपति शनि अछंती अष्टम रे मंगल सहित, सप्तम रे अछंती राहु एवं बुध। 11 एप्रिल परे बुध अष्टम भाव को जिबे। नुआ क्लाएंट कस्टमर मिल पारंती, मार्केटिंग रे कम्युनिकेशन रे ग्रोथ हेबो, ऑनलाइन बिजनेस किंबा ट्रेडिंग रे अपॉर्चुनिटी मिलिबो। किंतु समस्या कोठी रहउची ना राहु जेहेतु सप्तम रे बुधंग सहित अछंती, तेणु काहाकू भरोसा करी पार्टनरशिप करिया पूर्वरु भल भावे चिंता करंतु। पार्टनरशिप रे बिजनेस पार्टनर सहित मतभेद होबार देखौची। 11 एप्रिल परे बुध अष्टम भाव को जिबारु बिजनेस रे सडन चेंज मध्य हेई पारे, पेमेंट डिले हेई पारे, क्लाएंट को सहित मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट मध्य स्लो हेई पारे। शनि एवं मंगल अष्टम रे बिजनेस रे कंपटीशन बढ़ाई दबो, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आसी पारे। जे माने छोटो मोटो व्यवसाय करूछंती तांको बिजनेस टिके भलो चलिबो, डेली इनकम रे स्टेबिलिटी आसीबो। रिटेल सर्विस टाइप बिजनेस भलो चलिबो। जे माने बड़ व्यवसायी अछंती हाई अमाउंट रो टर्नओवर रो बिजनेस अछि, ए एप्रिल मास रे टिके रिस्क अधिक रहउछि, कारण सप्तम रे राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर पारे। बिग इन्वेस्टमेंट को टिके होल्ड कर जानतु। ए मास रे टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस, रिपेयरिंग, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिलेटेड वर्क, मेडिकल आइटम, मेडिसिन रिलेटेड बिजनेस, ये सब बिजनेस जो माने करूछंती से माने लाभवान हो पारंती। सप्तम भाव में राहु जेहेतु रहउचंती बिजनेस रे केतेटा जिनस उपरे सतर्क रहबा जरूरी। जदि पार्टनरशिप बिजनेस करूछंती तबे फास्ट डॉक्यूमेंट चेक करंतु किबा लीगल मैटर रे सतर्क रहंतु। बिजनेस सीक्रेट काहाकू कहंतुनी। देखंतु पार्टनरशिप बिजनेस करथुआ लोक मानकू न्यू पार्टनरशिप रो अपॉर्चुनिटी आसीबो। आपनको बिजनेस पार्टनर किछि आपनको आइडिया मध्य दे पारंती। पार्टनर डिसीजन अनप्रेडिक्टेबल किंतु ए समय हो पारे, उभय मध्य मिसअंडरस्टैंडिंग हो पारे। तेणु फास्ट डॉक्यूमेंट चेक करंतु, टैक्स किंबा लीगल मैटर रे सतर्क रहंतु। आ बिजनेस सीक्रेट काहाकू कहंतु नाही। एग्रीमेंट उपरे कन्फ्यूजन आस पारे। तापरे बुध 11 एप्रिल परे अष्टम रे रहिबे। पार्टनर सहित आर्गुमेंट रहिबो, कोथपई ना प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू रहिबो। तेणु ओल्ड ट्रस्टेड पार्टनर सहित जदि बिजनेस करूचंती तेबे समस्या सुधुरी जीवो। आउ जदि न्यू पार्टनर सहित बिजनेस करूचंती तेबे समस्या अधिक देखिबो। सप्तमाधिपति शनि मंगल सहित अष्टम रे थिबारु शनि रिलेटेड फील्ड रे हार्डवर्क रे सक्सेस मिल पारे। आयरन एंड स्टील बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑयल, पेट्रोल, मशीनरी, ट्रांसपोर्टिंग, रिपेयरिंग, लॉजिस्टिक, मैकेनिकल वर्क रे प्रॉफिट चांस अधिक रही। सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? आपणकर राशियाधिपति होचंती रवि, तेणु रविंकर बीज मंत्र जप करंतु। मंत्रटी है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय हुं फट। यही मंत्रटी को दैनिक 108 थर जप करंतु। आपणकर राशि को शनिकर अढ़िया चलछि, अर्थात अष्टम शनिर दोष शांति पई राशि तेलर दीपटीए प्रत्येक शनिवार दिन शनि उद्देश्य दिंतु। हनुमान उपासना करंतु। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। जदि पाठ करने संभव हो ना तेबे श्रवण करंतु, आपण शुभ रहिबो। बंधुगण, यह थिला सिंह राशि एप्रिल मासर मासिक राशिफल विषय में विस्तृत आलोचना। जदि ये भिडियोटी
ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।